नमस्कार जय जगन्नाथ। आजिर एही भिडियो मु आपण मानकु स्वागत जनाउची। आजिर भिडियो आमे आपण मानकु जणैबु महिला माने खोला केस करी एही तीनोटी काम करंतु नाही, नचे भयंकर विपद आसी थाए। गरुड़ पुराण 18 पुराण मध्यरु गोटिए अटे। एहार पूर्व खंडन रे उपासना विधि, भक्ति ज्ञान, वैराग्य, ब्रह्मचार्य, धन संपत्ति अर्जन करिवार विधि, यज्ञ दान, तीर्थ यात्रा तथा अनेक आलौकिक एवं परलौकिक फलर वर्णना करा जायछि। एथिरे भोजन करिवार विधि, स्नान करिवार विधि, शयन किपरि करिबा उचित, स्त्री प्रसंग, संतान उत्पत्ति आदि महत्वपूर्ण विषय उपरे ज्ञान दिया जायछि। आज आमे आपनको जणाइबु गरुड़ पुराण रे कुहा जाइथिबा स्त्री एवं पुरुषक महत्वपूर्ण नित्यकर्म विषय रे। स्वामी स्त्री को किपरि व्यवहार करिबा उचित, तांको स्नान, पूजा, दान, प्रसंग, सज्जा, भोजन इत्यादि कार्य करिबा समय रे केउ महत्वपूर्ण नियमर पालन करिबा उचित, जहा द्वारा सुख, समृद्धि एवं ऐश्वर्यर प्राप्ति होइथै। जेउ स्वामी स्त्री एहार पालन करिथांती तांकर जीवन रे दुख एवं दरिद्रता तथा क्लेश आदि आसीथाए। तेबे आसंतु जानिबा गरुड़ पुराण रे भगवान श्रीकृष्ण कौन महत्वपूर्ण उपदेश देइछंती। भगवान श्रीकृष्ण कहंती मनुष्य को सर्वदा ही धर्मर ही आचरण करिबा उचित एवं धर्मर विरोधाचरणर त्याग करंतु। निजर कल्याण चाहूथिबा व्यक्ति को केबे भी निजर माता पितांकर अनादर करिबा उचित नुहे कि तांको सहित वाद विवाद करिबा उचित नुहे। एहा द्वारा मनुष्य को दुर्भाग्यर सामना करिबा को पड़िथाए। मने रखंतु प्रत्येक स्त्री माने निजर जिनिस को ठीक जगह रे रखिबा उचित, तांको कार्य कुशल हेबा उचित, सर्वदा प्रसन्नचित्त होई कथा हेबा उचित, स्त्री को कम खर्च करिबा उचित, सर्वदा शाशु ससुरंक चरणर वंदना करिबा उचित, तांको जीवन रे सौभाग्य सर्वदा बनी रहिबो। स्वामी स्त्री एहा कर्तव्य अटे जे कौनसी भी धर्म कार्य को स्वामी को बिना करिबा उचित नुहे। स्वामी को बिना कौनसी यज्ञ, दान, धर्म करिबा उचित नुहे, कारण एही सब स्वामी को बिना करिले फलप्रद होई न थाए। निजर स्त्री को लक्ष्मी स्वरूप मानी तांको मुख्य कार्य सामिल करिबा उचित। स्त्री को केबे भी निजर स्वामी को सहित गोटिए आसन उपरे बसी भोजन करिबा उचित नुहे। छिड़ा होई बिछଣା रे बसी केबे भी भोजन ग्रहण करिबा मध्य उचित नुहे। एहा दरिद्र हेबार संकेत अटे। स्वामी स्त्री को केबे भी पश्चिम दिग को मुंड करी सोइबा उचित नुहे। सोइबा समय रे सर्वदा पूर्व किंबा दक्षिण दिग को मुंड करी सोइबा उचित। एहार विपरीत दिगरे मुंड करी सोइले रोग उत्पन्न होइथै। जदि स्वामी स्त्री मध्यरु जणे रोगी होइथिबे तेबे एका सहित सोइबा उचित नुहे। चतुर्दशी, एकादशी, अमावास्या, पूर्णिमा, संक्रांति किंबा ग्रहण आदि समय रे स्वामी स्त्री को एका सहित सोइबा उचित नुहे अथवा क्रीड़ा करिबा उचित नुहे। उल्लग्न होई स्नान, शयन एवं आचमन करिबा आदौ उचित नुहे। प्रत्येक स्त्री लोक केश खोली देव पूजा करिबा उचित नुहे। भोजन बनाइबा समय रे भी निजर केश को खोला करिबा आदौ उचित नुहे। केश खोला करी संध्या समय रे बाहर को जिबा उचित नुहे। एरुंडी बंधरे बसिबा आदौ उचित नुहे। एहा द्वारा दुर्भाग्य आसीथाए। स्त्री एवं पुरुष को मुख्य द्वार दे प्रवेश घर भीतर को प्रवेश करिबा उचित। अन्य मार्ग रे घर को प्रवेश करिबा अशुभ मना जाए। स्वामी स्त्री को अन्य घरे रतिक्रिया करिबा उचित नुहे। अन्यर बिछଣା रे भी केबे भी एकाठी सोइबा उचित नुहे अथवा प्रसंग करिबा उचित नुहे। घरर शाशु, ससुर, दियर, स्वामी, घरर समस्त सदस्य को घरर स्त्रींकर आभूषण सम्मान करिबा उचित। तांको विरोध रे तांको गहना बिकिबा आदौ उचित नुहे। एहा करिबा द्वारा घरर लक्ष्मी घरु चली जाती। जेउ स्त्रीर पूजा रे मन लागि थाए, मधुर वचन कही थाए, अल्प आहार करी थाए,
स्वामी को बहुत भल पाई थाए से स्त्री अत्यंत सौभाग्यवती होई थाए। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ କଳହ କରିଥାଏ, ପାପ କରିଥାଏ, କଳହରେ ଉପରେ ପଡ଼ି କଥା କହୁଥାଏ, ଲାଲ ଆଖି ହୋଇଥିବ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଭୟ ଲାଗିଥାଏ, ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଅପରାଧୀ, ଚିକିତ୍ସକ, ରୋଗରୋଗୀ, କ୍ରୋଧୀ, ନପୁଂସକ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଶରେ ରହୁଥିବା ପୁରୁଷ, ଶାସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଲୋକ, କଂସେଇ, ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନଚେତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଣ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ କେଉଁ ଜିନିଷ କିଣିବେ ନାହିଁ। ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ ଭୁଲରେ ବି କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ। ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ହିନ୍ଦୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ଶେଷ ମାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମାସ ପରେ ଚୈତ୍ର ମାସ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରାଯାଏ। ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମାସରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଧିବିଧାନ ସହ ପୂଜା କଲେ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ଏହା ସହ ଏହି ମାସରେ କିଛି ଜିନିଷ କିଣି ଆଣିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଣି ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର କିଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଏହି ମାସରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାର ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର କିଣିବା ଅଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ ଧାରୁଆ ଜିନିଷ ଆଦୌ କିଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ମାସରେ ଧାରୁଆ ଜିନିଷ କିଣିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପରିବାରରେ ସବୁବେଳେ କଳହ ଲାଗିଥାଏ, ଶନି ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ କାଚରେ ତିଆରି ଜିନିଷ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାଚ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ କାଚରେ ତିଆରି ଜିନିଷ କିଣିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁକ୍ର ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ଥିବା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଆଦୌ ଘରକୁ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।